Bustang Loksawa Chongmarino Kitingai BJP IPFT Tipura Motha Kathalai Tini Prakshala 29 Krishnupur Assembly by Khobjak Chakmagato Kaisa Kotor Lukuthum Panda Songsajaka East Tripura Loksawa Chongmarini candidate Maharani Kirti Singh Deburmano Gobangpur by Kuplai Khlaina Bagai Lukurong Thani Kong Awaisaka Pandawa Manjaka Tiprasha Hampre Montri Vikas Deburmano Khobai Kwai Hangkor Jibam Muchani Kasko Manik Devnar Nokari Bote Kobuni Hadongro Pandawa Kong Nara Thangani Montri Vikas Deburman Shaka Gubagrani Thansani Naharmung Tabule Thansana Ongkha जों दीर्घ 70-75 বছর जों एमन कैंडिडेट माखा जिनि बररनि बागै कक साननि बागै जिनि दफानि बागै कक साननि बागै जिनि बररक एक 35 বছর सीपीएम रक सिंगनो जेबेबा मासाया मानया बिकरा बरक खायगा जिनि कमल कलेज साइकांगा जिनि बररनो बिकरा खांग्रा खायगा जिनि बररनो मासाया मानया खायगा आमाने हयतो मुक्ति माना बागै जिनि बररनि बागै कक साननि बागै दिल्लीवा जों जिनि कैंडिडेट न जों people pute जों जत्तनो नगो थांगै जिनि आफावा दाबो समय दङ 20 दिन नगो थांगै जाय नोंयावै जिनि कैंडिडेट नि बागै जों दिन रात 24 घन्टा जों परिश्रम खायो जिनि कैंडिडेट न नरेंद्र मोदी थानि पाठौनाय जिनि बागै कक साननि बागै आमानि बागै ना जत्त खुलुका थानसा तान्नो हे महाराजनि प्रदुदिनो आं बेलाय हामबाया फरो जत बरनो साका थानसा किन्तु के बरक थानसा खायमिया बिनि नेतृत्वआ दिनै थानसा खाय फुलुगै माखा आबान बागैनो आं प्रदुदिनो बेलाय हामबाया फरो दिनै फुलुगै का थानसा तामनो हिन दिनै आईपीएफटी बीजेपी मथा मिलुय जों थानसा फुलुगैका आबान इतिहास जों मैं इतिहास सुदो लोकसभा निर्वाचन जा 50 বছর পরে চিনি পার্টি লেখাবো হারিরি মাংলা जों जत थानसा खाय तंखाय आमानो जों जत थानसा खायो चिनि महारानी न जों कप्लाय खायो बोसतां 26 तारिखआव जों कप्लाय खायो जों पास खायो जों मोदी जिनो कहरनाय मकक सावनो अरुण मथाका जतनो हामबाय वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद त्रिपुरा मथा आयोग लथों आईपीएफटी आयोग लथों बीजेपी आयोग लथों हामबाय जतनो खुलुमका नमस्कार आज 29 कृष्णपुर मंडलेर अंतर्गत चाकमाघाट बैरेजे प्रांगणे आज हमारे पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसने जिनि प्रार्थी कृति देवी देबबर्मन उनार समर्थने हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रत्येकटा कार्यकर्ता नेतृत्व आमरा एकत्रित हयेछि এই চাকমাঘাট बैरेजे उनार समर्थने एवं আমরা এই 2024 নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীজিকে আমাদের এই ত্রিপুরার যে দুটো আসন সেই দুটো আসন জয়যুক্ত করে ওনাকে উপহার হিসেবে আমরা দেব সেই লক্ষ্যে আজকের এই জনসভায় আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের যিনি প্রার্থী কৃতি দেবী দেববর্মন সহ আমাদের মন্ত্রী তথা বিধায়ক এই 29 কৃষ্ণপুর মণ্ডলের বিকাশ দেববর্মা মহোদয় উপস্থিত আছেন অন্যান্য নেতৃত্বগণ এবং সর্বোপরি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী মানিক সাহা মহোদয় উনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন এবং এখানে বিপুল পরিমাণে বিপুল সংখ্যায় এখানে আমাদের কার্যকর্তারা উপস্থিত হয়েছেন কৃতি দেবীর সমর্থনে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থনে। আজকে কি তিনটি পার্টি এসেছে যারা আপনারা জোট রয়েছেন আইপিএফটি বিজেপি ত্রিপুরা মথা? হ্যাঁ, এখানে সবাই এখানে একত্রিত হয়েছেন কৃতি দেবী সমর্থনে এবং আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসন যিনি প্রার্থী ওনার সমর্থনে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থনে, কারণ সবাই চান এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হোক এবং সকলে যেন ভালোভাবে এখানে বাঁচতে পারে এবং সবার মান উন্নয়ন হয়, জাতি জনজাতি প্রত্যেকে যেন এখানে মেলবন্ধনে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারটাকে একত্রিতভাবে জয়যুক্ত করার মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়ন হয়, রাজ্যের উন্নয়ন হয় এবং 25 কৃষ্ণপুর মণ্ডল উন্নয়ন হয়, বিধানসভার উন্নয়ন হয় সেই লক্ষ্যে। খোয়াই জেলা যুব মোর্চার সভাপতি মানিক দেবনাথ।